सर्वप्रथमे मो प्रभु जीशु को धन्यवाद दिए। प्रभुकर महान नाम को धन्यवाद हो, प्रभुकर महान नाम को गौरव हो। प्रभु जीशु को धन्यवाद देवा सहित आज यही शुभ शुक्रवार बा गुड फ्राइडे रे आसी रही समस्त भाई मान को भौणी मान को प्रभुकर दासदासी मान को सान रू बड़ पर्यंत प्रभु जीशु को मधुमय नाम रे समस्त आंतरिक नमस्कार और प्रेज द लॉर्ड। प्रभुकर दास आमको जीशुकर क्रूसीय बाणी किसी कहवाई प्रभुकर दास मान को सुजोग देइचंती। आ जीशु क्रूस उपरे थाई से 7टी बाणी कहते आ से 7टी बाणी भितरु मु 3टी बाणी मु आपण मान को कहवा पाई चाहे। प्रथम बाणी, द्वितीय बाणी, तृतीय बाणी। ए तृतीय बाणी मु आपण मान सम्मुख में मु किछि कहवा पाई मु चाहूची। आ संके परे भाई माने अछंती से माने वाक्य दे से माने कड़े नेबे। आसंतु आमे जीशुकर क्रूसीय बाणी आमे प्रथम बाणी आमे देखिबा को जिबा। लोक पुस्तक तार 23 पर्वर 34 रे आपण मान टिके पढिबार सहाय्य करिवे दया करी। सेते बेले जीसु कहिले पितो एमानंकु क्षमा करो कारण एमाने कोन करू अछंती ताहा जानंती नाही। आउ से माने ताहांग वस्त्र सब भाग करिबा निमंते गुलिबांट कले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीसु एडा घरे रही किना कहउचंती कि को रास्ता घाट रही किना कहउचंती कि को कार्य क्षेत्र करुथिबा समय रे को सीट रे बसी थिबा समय रे राजा सीट रे बसी किना कहउचंती कि कोठी थाई किना कहउचंती से क्रूस ऊपर थाई किना बाइबल रो परमेश्वर कोन कहउछंती से एही प्रकार कहउछंती पिता एमान को क्षमा करो कारण एमाने कोन करूछंती ताहा जानंती नाही। एही प्रकार बाइबल रो परमेश्वर कहउछंती। किंतु आपण मान को गुटे मु कहबा पाई चाहे ए वाक्य उदाहरण स्वरूप ने मुझे आपण किसी कहवा पाई चाहे। आपण ध्यान सहित शुणु। जदि बा कौन भाई को कि कौन भौणी को पुओ को कि झील को जदि किए पदे गाड़ी करदे कि किए बिना कारण जदि गाड़ी करदे आज कौ पुओ मैंने अच्छा जे मुख न खोलिकिना बंद रही थे। आज कौ पुओ मैंने कौ झील मैंने एमती अच्छा जे क्षमा दे पारे। पुओ झील मैंने जिते भूल कलापर अनेक माँ बापा माने तांको परिवार को जाई गाली करबे काहे मो परिवार को गाली कलो बोली अनेक लोक माने कहबे। किंतु आमर ए बागर सभागीतार भाई भौणी मानकर एमती मनोभाव नाई किंबा कोनोसी माँ बापा को मध्य एमती मनोभाव नाई। मात्र एई सभागीता बाहर रहितिबा लोक मानक मध्य एमती मनोभाव रही। किंतु बाइबल आपको कौन शिक्षा दे जे बाइबल रो परमेश्वर का क्रूस रे थाई कि आम मान को कौन कहबा पाई चाहंती जे आमे बाइबल रो परमेश्वर जेमती हमको क्षमा करछंती नै सेमती मध्य आमे लोकों को आमे क्षमा देवा लोक हेबा। यह ही परमेश्वर कालवरी क्रूसर से प्रथम बाणी आम को शिक्षा दिए। आमे जेपरी लोक मान को क्षमा दे पारू क्षमा दो कहीं आमर बाइबल रो परमेश्वर से क्षमा देवा परमेश्वर। आज आपण मान देखिबे जगत रे आखि उठाई देखिबे जे कौन सी धर्मर लोक माने क्षमा दे पारंती नै। जगत रे अनेक धर्म गुड़ाक रही। ख्रिस्टियान धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म गुड़ाक रही। मात्र बेसी रू बेसु के कौ धर्म लोक बेसी क्षमा देवे ख्रिस्टियान धर्म लोक माने। गत दिन मान प्रभुकर दास से कहते ग्राम स्टेट परिवार को नहीं ग्राम स्टेट तो भाई तांकर परिवार को नहीं बाप पुओ को नहीं जीप रे रही समय पेट्रोल पकईकिना माचिस मारी जलई देले। मात्र तांकर स्त्री कौन कहले आमर प्रभु क्षमा करवाट शिखई। किंतु मु कहबा पाई चाहे बाइबल रो प्रभुकर लोक मान प्रति जते दुख कष्ट निंदा ताड़ना आसले मध्य कहीं क्षमा दे पारुछंती कहीं बाइबल रो परमेश्वर ठारू से माने शिखिछंती क्षमा देबाटा शिखैछंती। आमे कोनोसी मनुष्य मान हस्त रे तैयारी करा जाइथिबा प्रति मूर्ति को आमे प्रणाम करूनु कहीं जो परमेश्वर मनुष्य आपणा हस्त निर्माण करिछंती सेही परमेश्वर सेवा करूछु सेति पई आमे तांको ठारू आमे शिखि पारुछु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। से ही क्षमा देवा परमेश्वर तांको छड़ा के क्षमा दे पारिबे नै। से केते महान अटंती। एबे आपण मान को आ गुटे विषय कहबा पाई चाहे जेते बेले जदी हिंदू परिवार रो गोटे मंदिर रो बाउंड्री गोटे भांगी देबे कि घर रो गोटे कबाट को टिके क्रैक कर देबे कि भांगी देबे बोले से माने सब गोटे दल हे किना मारवा पाई आबे ख्रिस्टियन मान को जानि छथि कि नै मारवा पाई आबे। मात्र चर्च गुड़ी को भांगी देले मध्य आज ख्रिस्टियन माने काहे तुनी रहउछंती काहे नीरव रहउछंती तांको पाखरे कोन हाथ नै कि तांको पाखरे कोन गोड़ नै कि तांको कोन खंडा मिलु नै
काती मिलू नहीं कि मिलुछि कहीं बाइबल रो परमेश्वर ठारू से शिखिंट आ बाइबल रो परमेश्वर स्वर्गर परमेश्वर हेले से स्वर्गर सुख छाड़ी ए धरा पृष्ठ को आसिले कहीं आसिले से निजक नत करते निजक नम्र कले निजक शून्य कले से परमेश्वर नेचर परमेश्वर ठारे जो स्वभाव गुड़िक रही आज तांकर मनोनीत लोक मान से स्वभाव रही आज तांकर मनोनीत लोक मैंने क्षमा दे पारुछन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे समस्ते गोटे क्षमा देवा व्यक्ति हेबा आमे पारबू नहीं आमे क्षमा दे पारबू नहीं आम पाखे शक्ति नहीं बल नहीं मात्र प्रभु जेते बेले अनुग्रह करबे सेते बेले आमे निश्चित भाव में आमे क्षमा दे पारिबु यह थिला जीशुकर कृषि प्रथम बाणी आमे द्वितीय बाणी आमे देखा जावा लुक पुस्तक तार से 23 अध्याय तार 43 रे दयाकरी पढ़िबार साहाय्य करिवे सेथिरे से ताहाकू कहिले मु तुमको सत्य कहूअछि आज तुम्हें मोर सहित पारदेश रे उपस्थित हेबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रिय ईश्वर को लोक माने मु कहबा पाई चाहे जीशु को जेते बेले लोक माने गोटे गोटे जगार से प्रार्थना करुथिले जीत पर्वत से प्रार्थना करुथिले आ प्रार्थना करुथिबा समय रे विरोधी दल लोक माने आसी जीशु को धरिले से कौन सी अपराध करि नथिले कौन सी भूल करि नथिले बिना कारण रे बाइबल रो परमेश्वर को कौन करिसंती क्रूस रे चढ़ाइछंती तांकर कौन सी भूल नथिला आउ तांको मध्य रे रहिथिबा दुई जण दुष्कारी मानक मध्यरु तार ऊपर लिखा जाय अछि 39 रे 39 रे क्रूस रे चढ़ा जाउथिबा दुष्कर्मकारी मानक मध्यरु जणे ताहंकु निंदा करी कहिबाकू लागिला तू कौन ख्रीष्ट नहु निजकू आंभकू रक्षा कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखंतु दुष्कारी मानक मध्यरु जणे व्यक्ति कहउचंती जीशुंकु एही प्रकार से कहउचंती जे थैंक यू भाई नथिले भलो हेबो तो दुष्कारी मानक दुष्कर्मकारी मानक मध्यरु जणे व्यक्ति कहउचंती से एही प्रकार कहउचंती तू कौन ख्रीष्ट नहु निजकू और आंभ मानक रक्षा कर एही प्रकार जीशु को कहउचंती तापर 40 पद किंतु अन्य जनक ताहाकू धमक दे उत्तर देला तू समान दंड तो पाउछु तू ईश्वर को कौन भय मध्य करू नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लेफ्ट साइड रे जाको टंगा जाईछि से व्यक्ति निजर भूल को मानु नांती मात्र राइट साइड रे रहिथिबा व्यक्ति से निजर भूल को बुझी पारुछथि निजर भूल को एई वाक्य को कोन शिक्षा दिए जे निजर भूल को निजे मानवार अछि निजर भूल को जदि आमे न मांगले प्रभु हमको क्षमा देबे नहीं 41 पद आउ आमे माने सिना न्याय भाव रे दंड भोगु अछु कारण आमे माने निज निज कर्मर समुचित फल पाउ अछु किंतु एही व्यक्ति कोनोसी दोष करि नाहंती एही व्यक्ति ओ व्यक्ति मोदरे जाको टंगा जाईछि सेही व्यक्ति कोन भूल करिसथि किछि भी मध्य भूल करि नाहंती किछि भी मध्य भूल करि नाहंती आमे सिना दुई जण न्याय भाव रे दंड पाउ अछु मात्र ए व्यक्ति जे झोलुचंती बिना कारण रे ए कौन भूल करिसथि जे क्रूस रे झोलिचंती दुख पाउचंती कष्ट पाउचंती एही प्रकार तागर कहबार रीजन 42 पद पुणे से कहिला हे यीशु आपण निज राज्य रे प्रवेश कले मते स्मरण करिवे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से काहे कहले एही प्रकार कहले हे यीशु आपण निज राज्य रे प्रवेश कले मते स्मरण करिवे काहे कहले जे से निजर भूल को मानिले आउ से कहउछते हे यीशु आपण निज राज्य रे प्रवेश कले मते स्मरण करिवे प्रभु जदि ए वाक्य द्वारा भी आमे बुझबार अछि से सिखाइबे प्रभु जदि हमको मने न पकाइले आमे नष्ट होइबे मने रखि थांतु प्रभु हमको मने पकाइ थिबारु सर्वर सुख छाडी जगत को आसिले से मने पकाइ नथिले आमे विनष्ट होई जाइता आमे नष्ट होई जाइतांतु से हमको मने पकाइ आमे हजि जाइथिबा समय रे बाइबल रो परमेश्वर हमको खोजि कोन करि अछंती से रक्षा करि अछंती 43 सेथिरे
ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କାହିଁକି କହିଲେ ଯୀଶୁ ସେ ପୁରା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କାହାକୁ କହିଲେ ଯେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିଲେ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି ଏଇ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ପାଉଛି, ମାତ୍ର ଆପଣ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋର ସହିତ ପାରାଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଜର ଭୁଲକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା ତାହେଲେ ବାଇବେଲର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ସେ କେବେ ବି ତଥାପି ସେ ତୋଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁରୁଷ ଉପର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ। ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ସରି ଭୁଲ ହେଇଛି, ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ମତେ ବି ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବେଶୀ ସମୟରେ, ମାନେ ବେଶୀ ଦିନରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସୁସମାଚାର ଯୋହନ 19 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 26ରେ ପଢିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯୀଶୁ ଆପଣା ମାତା ଓ ଯେଉଁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଥାଇ ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ପଢୁଛି 26 ପଦରେ, ଯୀଶୁ ଆପଣା ମାତା ଓ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମାତାକୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର। ଏହି ପ୍ରକାର ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଗତରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜଗତରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। 5ଟି ରୁଟି 2ଟି ମାଛକୁ 5,000 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଖୁଆଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଇନ ଲାଗିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ଧକୁ ଆଖି ଦେବା ସମୟରେ, ଲେଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଚଳାଇଥିବା ସମୟରେ, ଗୁଙ୍ଗାକୁ କଥା କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଗଲା ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ। ଆପଣ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ପରି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେହି ଜହନ ପରାବେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୋର ଏତିକି ଭାଇ ଅଛି, ଏତିକି ଭଉଣୀ ଅଛି, ନାଇଁ କି ମୋର କିଛି ଡର ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନଥିବେ। କାହିଁକି ନା ବାଇବେଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ନଥିବେ। ଖାଇବା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିବା ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ହଜାର ଲୋକ ରହିଥିବେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। 27 ତତ୍ପରେ ସେ ସେହି ଶିଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମର ମାତା। ଆଉ ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସେହି ଶିଶୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନି ଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜହନ କଣ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ସେଟା ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। 27 ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ତତ୍ପରେ ସେ ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମର ମାତା। ଆଉ ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନି ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ଜଗତରେ ରହିବା କଥା ସେତିକି ଦିନ ମୁଁ ରହି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା, ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ତୁମର ପୁଅ ହେବେ। এই প্রকার কইবারু ସେ ଶିଷ୍ୟ କଣ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରି ଆରାମରେ ଘରକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହୁଥିଲେ ନାଇକି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନାଇକି, ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁନୁ ରାଇଟ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ନାଇକି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେପରି ପ୍ରେମ ରହିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ବି କରବାର ଅଛି, ନାଇଁ ଖାଲି କରୁଥିବେ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଅଛି। এই ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ନାଇକି ସତୀ କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ହେବାର ଅଛି। ସତୀ କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇ ରହିଥିଲେ ହିଁ ବାଇବେଲର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମେଘମାଳରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସତୀ କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆଉ ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ନାଇକି ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ବାଟରେ ଘାଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ନେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନାଇକି କାହାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ମୁଖରେ ଭାଷା ଦେବେ, ଆହୁରି ସେ ଶିଖେଇବେ, ଆହୁରି ଉଠେଇବେ। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ମନରେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ, ମସ୍ତକ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ମସ୍ତକ ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଭାବନ୍ତି, ପଇସାକୁ ନେଇ, ଘରକୁ ନେଇ, ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଧୁନିକତାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏହି ତୃତୀୟ ବାଣୀରୁ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।